प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। आसिफ दुरानी साहब और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है, जो पॉइंट सामने आए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर उस हवाले से बात की थी कि इन पर शायद कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर तो इत्तफाक हो चुका है, लेकिन बाकी जो नुकात हैं उन पर बातचीत हो सकती है, वो भी पुरुमीद हैं। आप किस हद तक पुरुमीद हैं सर कि ये मामलात खुश असलूबी से कामयाबी की तरफ जाएंगे और हल की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बड़ी चैलेंजिंग और फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है, जिसके अंदर मामला बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस बात की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सेटलमेंट हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब दोनों पार्टियाँ इस्लामाबाद आ रही हों या रास्ते में हों, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि बेसिकली बाय एंड लार्ज जी। एग्रीमेंट जो है वो होने का चांस है। और इसकी वजह ये भी है कि जो कैपेसिटी थी इजराइल की लड़ने की और उसके अमेरिका की सपोर्ट के साथ, हम्म। वो काफ़ी हद तक डिग्रेड हो चुकी है। हम्म। इनके पास इतने वेपन्स हैं नहीं। जो वेपन्स हैं उन्हें बनाने में कई साल लगेंगे। वो भी अगर रेयर अर्थ के ऊपर जो मोनोपोली है चाइना की, उसको अगर देखा जाए तो वो भी इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें और फिर जो इंटरसेप्टर्स थे वो भी सारे डिग्रेड हो गए हैं। जी। जो इजरायली आर्मी है, उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि इजरायली आर्मी आर्मी जो है खुद कोलैप्स कर जाएगी इंटरनली। इन्होंने भी 4 लाख के करीब रिजर्विस्ट को कहा कि वो आ जाएं दोबारा से सर्व करने के लिए, तो लोग आए नहीं हैं। तो हम्म। ये तमाम चीज़ें क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि जो इजराइल की जो विल थी और जो कैपेबिलिटी थी, दोनों बहुत ज़्यादा सिवियरली डिग्रेड हो चुके हैं। और इसके अलावा उनके पास अब कोई ज़्यादा चारा भी नहीं है कि वो निगोशिएट करें। लेकिन अफसान साहब, इस मुआहदे के बाद भी कल तक तो आपने देखा कि खिलाफ वर्जियाँ भी हुई इसराइल की जानिब से भी। आपके नज़दीक सीज़ फायर के बाद अब जो इसराइल का एक चैलेंज है या वो उसका जो मामला है, उनको कौन डील करेगा, कौन बात करेगा? ये जो हमले हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अमेरिका ने इजराइल के साथ डील सिर्फ इतना करना है हाँ। कि अमेरिका इजराइल की सपोर्ट ना करे अच्छा। जंग के अंदर। तो ज़ाहिर है इजराइल के अंदर ये कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो ईरान पे हमला कर सकें, क्योंकि उनकी एयरफोर्स को रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है इराक के ऊपर, सीरिया ठीक पे है। ईरान पे हमला करते हुए वापसी पे करनी पड़ती है। हम्म। तो वो तो ना उनके पास रिफ्यूलर्स हैं, ना उनके पास अर्ली वार्निंग का सिस्टम जो था वो भी ख़त्म हो गया है। हम्म। तो और उनकी आर्मी इस काबिल नहीं है कि वो हिज़्बुल्लाह से लड़ सके, तो वो ईरान से क्या लड़ेगी? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली यही वजूहात बन रही हैं सीज़ फायर की। वरना आपको याद होगा कि अगर ये लड़ने के काबिल होते, अगर आप मुकाबले पे इनके औरतें और बच्चे हों, तो ये गज़ा में तो इन्होंने कई साल जो है जेनोसाइड चलाते रहे, बड़े जी। खुश खुश से इस बात पे। हम्म। मगर अब इनको नज़र आ रहा है कि ये मामला नहीं चल सकता। फिर ये बात आप ज़हन में रखें कि इज़राइल जो है वो ये कोशिश करेगा आखिरी मोमेंट तक कि उसको बेहतर डील मिल जाए। ठीक है। डील तो इन्होंने करनी है, मगर वो उस डील को बेहतर करने के लिए ये सारा जो है ये फ़साद जो है ये किया जा रहा है, लेबनान पे हमले किए जा रहे हैं, ताकि ये एंड में कोई इनकी ख्वाहिश ये है कि बाकी जगहों पे सीज़ फायर हो जाए, मगर हम लेबनान पे हमला करते रहें। सही। मगर ये बात ईरान ने भी वाज़ेह कर दी है और ये बात पाकिस्तान ने भी कही है कि इस तरह नहीं होगा। जो मामला शुरू में एग्री किया था उसी के ऊपर ही मामलात को आगे लेके चलेंगे। तो वो इज़राइल जो है वो एक ऐसा जो है वो स्पॉइलर का रोल किसी हद तक कर सकता है, मगर उसको ये भी मालूम है कि उसकी अपनी बड़ी सीवियर लिमिटेशंस हैं। ठीक है। और ईरान की कैपेबिलिटी इज़राइल को हिट करने की अभी तक मौजूद है। तो आप सोच लें कि अगर मज़ीद अगर ये इज़राइल अपने आप को आइसोलेट करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि ये मज़ीद वो सस्टेन कर पाएँगे। ये सिर्फ़ डील बेहतर करने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स बिल्ड किए जा अच्छा, रहे हैं। लेकिन फरहान साहब, ये आपने देखा कि इस मामले में तो जितनी पाकिस्तान की कोशिशें थीं उसकी बड़ी एक तारीफ़ भी हो रही है, और इसी दौरान एक नुक्ता जो है वो उठाया जा रहा है या ये जो बात की जा रही है कि जिस तरह पाकिस्तान ने ये मामले को हल की तरफ ले जाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, इसी तरह मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो PTI के हवाले से कहा जा रहा है, तो उस मामले में भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत संजीदगी दिखाए। आप इस तासुर से इत्तफ़ाक़ करते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक इसलिए नहीं करता, उसकी वजह ये है कि जो सियासत है ना वो इन्हेरेंटली उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पावर
جو ہے اس کے لیے جو ہے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ MNA کی سیٹیں ہوں یا سینٹ کی سیٹیں ہوں، جو بھی ہو یا باقی معاملات ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر انہیرنٹلی فرکشن رہتی ہے۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ PTI کے ساتھ بہتر ہوں، ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ ڈیولپ ہو، اور یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ بہت جی دفعہ کہی ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جی تو اس کے اوپر جو ضرور بات ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ تھی نا اسٹیٹ کی اور حکومت کی کہ جی ہماری یہ بات نہیں مانی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے، مگر باقی اگر وہ اسمبلی میں آ کے اپنی جو کمیٹی کمیٹیز ہیں اس میں انپٹ دینا چاہیں، جو باقی جو تمام جو معاملات آگے الیکشن کیسے ہونے ہیں، یا الیکشن لا کو اگر آپ چینج کرنا چاہیں، یا اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ کرنے کے اوپر ہم تیار ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے معاملات جو آپ سمجھتے ہیں انیشلی حل نہیں ہو سکتے، وہ بھی حل ہونے کی طرف آ جاتے ہیں، مگر اس کے اوپر PTI کو اور بالخصوص عمران خان صاحب کو اپنا بیہیویئر جو ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا۔ یہ جس قسم کے بیہیویئر ان کا ہے اس میں کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، یہ ایک غیر سیاسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے کوئی بھی پھر بات نہیں کرتا۔ اچھا عدنان صاحب، ایک جو معاملہ طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جو 9 اپریل کو جلسے کا اعلان کیا تھا حکومت کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف نے، وہ جلسہ بھی ملتوی کیا، تو اس وقت بات چیت کہیں یا پھر رابطے کہیں، PTI کے بعض رہنما حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان رابطوں سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے رابطے تو ان کے ساتھ بالکل رہتے ہیں نا، وہ اپوزیشن میں ہم حکومت میں ہیں، تو یہ تو کہنا غلط ہوگا کہ کوئی رابطے نہیں ہے، لیکن میں ضرور ویلکم کروں گا محمود خان اچکزئی صاحب کی جو تقریر تھی، وہ بڑی مناسب ایک تقریر انہوں نے پارلیمنٹ میں کی، اور وہ ہر پاکستانی خوش ہے جو رول ابھی حکومت جو ہے وہ پلے کر رہی ہے، اور جی جو پاکستان کا سٹیٹس پوری دنیا میں ایلیویٹ ہو گیا ہے، اس کے اوپر پورے ملک کے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے خوش ہیں، اور ان کو خوش ہونا چاہیے، انکلوڈنگ بالکل عمران خان صاحب کو بھی خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے کچھ PTI کے لوگ جو ہے وہ حسد میں اور کینے میں پاگل ہوئے جا رہے تھے، ہوں حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا ملک اوپر جا رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے اس کا، ہر پاکستانی کو فائدہ ہے۔ اچھا عدنان صاحب، اب یہ معاملہ جو مذاکرات کا ہے، یہ تو حل ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اس معاملے کے بعد جو خاص طور پر PTI کے حوالے سے معاملہ ہے اس کو بھی حل کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدگی دکھائی جائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا آغاز ہوگا ان مذاکرات کے بعد؟ دیکھیں ہمارا ارادہ ضرور ہے کہ میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ کریں، جی اور وہ اس چیز کے اراؤنڈ بلڈ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی ذات کو کیا فائدہ پہنچے گا، ہوں وہ تو پاکستان کے مفاد کے حساب سے اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں ان کے ساتھ بالکل مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ بات تو اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے فالوورز کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اب دنیا ساری بند ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب جیل جائیں گے، ہوں اور سارا کچھ رک جائے گا، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا باقی کچھ نہیں ہوگا، وہ اس طرح کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ڈیلوژنل کر لیا تھا بہت سارے معاملات میں، وہ اب ریئلٹی جو ہے وہ کک ان کر گئی ہے، اور وہ مجھے یقین ہے کہ ان کو ایک ریئلٹی چیک مل گیا ہے۔ جی بہتر یہ ہے کہ وہ ان سے بات چیت کر کے معاملات کو آگے چلائیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری نظام کی بہتری اور آنے والے الیکشن کی بہتری کے اس کے اوپر کیا جائے۔ اچھا عدنان صاحب، حکومت کے اوپر ایک تنقید بھی کی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ جب یہ جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران حکومت کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے، عوام کے اوپر بوجھ بھی ڈالا گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے ہیں، یا آنے والے چند دنوں میں عوام کو کوئی ریلیف جو ہے وہ بھی ملنے جا رہا ہے، حکومت کوئی ایسے اقدامات اٹھانے جا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں انشاءاللہ ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ قیمتیں نیچے آئیں گی مزید، اور جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے۔ حکومت نے آلریڈی اعلان کیا ہے کہ وہ کرنسی سواپ ایگریمنٹ جو ہیں ان کو کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ، جی تاکہ ہماری جو ڈپینڈنس ہے وہ ڈالر پہ کم ہو، اور ہم اپنا ٹریڈ جو ہے وہ بڑھا سکیں، بالخصوص ایران کے ساتھ ہم بہت زیادہ ٹریڈ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم گیس کی پائپ لائن اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں۔ ان تمام باتوں سے، اور جو پھر ہماری اوور آل اسٹیٹس ایلیویٹ ہوا ہے اس پورے علاقے میں بالکل سیکیورٹی، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر کا، اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں۔ ہمارا بڑا برادر ملک سعودی عربیہ جو ہے، ہوں ہم اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات مزید اور بہتر ہوں، ہمارا ان کے ساتھ ایک آلریڈی
डिफेंस एग्रीमेंट है, और हम उनका दिफा भी करेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ काम भी करेंगे। उधर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, तो मुझे यकीन है कि ये पूरा खित्ता जो है, ये अगर इसराइल का इन्फ्लुएंस इधर ख़त्म होगा तो ये तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए खुशखबरी। अच्छा, लेकिन अफनान साहब, ये जो मामला है, जैसे आपने गैस पाइपलाइन का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि ईरान से अगर सैंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो कल पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल भी इंपोर्ट कर सकता है और ये गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है ये भी मुकम्मल हो सकता है? देखिए, ये जो एक तो आपके सामने है कि जो पेट्रो डॉलर का इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में कम हो रहा है। पहले जो है वो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा जो पेमेंट्स होती थी वो स्विफ्ट सिस्टम के अंदर होती थी। इस वक्त तकरीबन 46% जो है वो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो चुकी हैं। ठीक है। और ये मज़ीद बढ़ती बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। तो जो एक हम पे पाबंदियाँ लग जाती थी और सैंक्शंस थी, जी। वो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये जो भी नेगोशिएशंस होंगी उसके अंदर से ये सैंक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगी ईरान पे, और हमारा जो ट्रेड है ईरान के साथ वो हम एक दूसरे की लोकल करेंसी में कर सकेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत सारा वहाँ से तेल भी इंपोर्ट कर पाएगा, गैस भी इंपोर्ट कर पाएगा, उनका भी फ़ायदा है। बहुत सारा बिजनेस जो है ईरान का वो भी पाकिस्तान आ सकता है। इसी तरह बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ मौजूद है हमारी, हमारे ब्रदर मुल्क हैं। जी। तो बाकी और भी गल्फ़ के मुल्क ममालिक हैं जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी और इस खित्ते की इकॉनमी जो है वो इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है अहम बैठक होने जा रही है। सब पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और दुनिया के अंदर, खित्ते के अंदर अमन के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप समेत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनके राब्ते भी हो रहे हैं, वो सब पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होंगे वो कामयाब होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।